So hello guys, for today's video ay magbuga na tayo ng clear coat guys. So ayun nakamaskara na ako. Sa pag ano guys, sa pag-apply. Di ito multo, kundi yawa. Yan guys. Chill ka muna dyan para maganda yung kinalabasan. Ito guys, na-miscoat na natin to guys oh. Yan. Kailangan mo lang mag ano guys, chill. Dito na, apply na natin guys. Yan, sa pagbuga kailangan natin maglolo. Chill lang para masaya yung buhay guys. Grabe si Tomas oh. Yan guys, oh, wasi-wasi lang guys. Okay na yan. Tol, tingnan nyo yung kalabasan guys oh. Putang ina, balat suwa guys. Hayop na yan tol.